ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی، اور امریکہ میں بہت زیادہ اپوزیشن تھی، اپوز کیا جا رہا تھا کہ صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ جنگ چھیڑ کر اچھا نہیں کیا، کانگریس سے منظوری لینا ضروری ہے، کانگریس سے منظوری لی جائے، اور اس کے لیے جب تک یہ منظوری نہیں لی جائے گی اس جنگ کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ بریفنگ بھی دی گئی اوول آفس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے، لیکن اس بریفنگ سے بھی امریکن کانگریس مین، سینیٹرز، لا میکرز مطمئن نہیں ہوئے اور انہوں نے اس کو اپوز کیا، اور اپوزیشن کے باوجود جو ہے وہ آج پھر امریکن سینٹ میں ایک منظور کی گئی قرارداد منظور کی گئی، پیش کی گئی تھی کہ کانگریس سے منظوری لینا ضروری ہے اور امریکی صدر کے اختیارات جو جنگ کے بارے میں ہیں اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ اور عام فہم میں آپ کو میں بتا رہا ہوں، لیکن وہ قرارداد جو ہے وہ 47-52 ایک ہے 48-52 کی ریشو سے جو ہے وہ مسترد ہو گئی۔ 52 ووٹ جو ہیں وہ جنگ کے حق میں، یعنی کہ پریزیڈنٹ کے اس حق میں آئے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ جنگ شروع کر سکتے ہیں، اور ایران پر اب مزید حملے ہوں گے کیونکہ ٹرمپ کو ایک سپورٹ مل گئی ہے امریکن سینٹ سے، اور انہوں نے کہا کہ کانگریس سے بھی اس کی منظوری لینا ضروری نہیں ہے، اور جو پریزیڈنٹ آف امریکہ ہیں وہ اس کا کر سکتے ہیں۔ اب ذرا تھوڑا سا یہ صورتحال ہے، اور پھر امریکہ کے اندر جو ہے وہ جھڑپ بھی ہو رہی ہے، اور اس شدت اختیار کر گئے ہیں۔ یہ آپ ایک مناظر دیکھ رہے ہیں، اس سینٹ کی آرم کمیٹی تھی، اور اس میں یہ اس وقت جھگڑا ہوا جب جنگ کے مخالف جو ہیں وہ جنگ کی مخالفت ہوئی، اور جنگ کے مخالفت کے نتیجے میں جو ہے وہ ادھر پھر ایک ممبر کو مار کٹائی شروع ہو گئی، اور اچھا خاصا ان کی پٹائی کی گئی اور ان کو باہر نکال دیا گیا۔ ان کی طرح آواز بھی سنوا دیجیے گا جی، یہ خاتون جو کہہ رہی ہیں۔ They broke his arm. Why did he interfere? Because there is a war in Iran, and our military brothers and sisters are going to die for Israel, and we are here to say no. We do not support Israel. We do not want to die for Israel. Stop the war in Iran right now. And what did they do to him? They pulled him out, got his arm trapped in a door, broke his arm, tackled him to the ground. It was a very, very intense situation. Please stand up as a Marine. Stand up for America. America does not want to fight this war in Iran, and the soldiers don't, right, Brian? No, they don't. American citizens don't send their sons and daughters to fight in Iran. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کی لڑائی نہیں لڑنی، اور ایران پہ جو حملے ہیں وہ بند کیے جائیں، ہم نے اپنے بندے نہیں مروانے اسرائیل کی وجہ سے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت، ڈویژن ہے واضح طور پر امریکہ کے اندر بھی۔ ایک اور خبر بھی میں تردید کرتا چلوں کہ تردید میں نے نہیں کی، اسپین نے کی ہے، کیونکہ یہ کہا گیا تھا امریکہ کی طرف سے، پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے، کہ اسپین نے اجازت دے دی ہے کہ اس کے فوجی اڈے استعمال ہو سکتے ہیں، تو اسپین نے اس خبر کی سختی سے تردید کر دی ہے کہ ہم اس لڑائی کا حصہ نہیں ہیں۔ اب ذرا آپ کو کچھ اپڈیٹس دیتے ہیں، اس کے بعد ذرا سنائیے گا جی جنگ کے مخالف جو ہیں سینیٹر، انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے Iran. And what you hear behind closed doors is essentially what we're hearing in the public domain, which is complete incoherence. No explanation for why Donald Trump broke his promise to the country when he said he wasn't going to drag us into additional wars, and constantly shifting narratives about what this is all about, right? Even today in the Oval Office, the president was spinning all sorts of rationales. On the one hand, they say it's to go after Iran's nuclear program. We know Iran has no nuclear weapons capability. After all, the president told the country that it had been decimated last year. So then they say, well, we're going to go after Iran's ballistic missiles. Well, Iran has no ballistic missiles that can get anywhere close to the United States. Zero. And of course, then Donald Trump said he was going to liberate the people of Iran.
But if you look at public reporting about the CIA's assessment, it says that they concluded that if you get rid of the Iranian leadership, you're very likely to get a much more, even more radical group in their place. But we do know from Secretary Rubio that Netanyahu decided to strike Iran. And so here we are, doing what Prime Minister Netanyahu said he wanted to do for 40 years, which was to attack Iran. It's just Netanyahu had not found a president stupid enough to drag the United States into that war before. And now तो ये सिचुएशन है जनाब, ये सूरत-ए-हाल है। उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जितना भी अपने नैरेटिव बनाने की कोशिश की, जितने भी नुक्ते पेश किए, वो सारे के सारे गलत हैं। ना ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो बताए जा रहे हैं, ना उनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, ना उनके पास कुछ और है। और फिर ये कि सेक्रेटरी रूबियो कहते हैं कि नेतन्याहू पे के कहने पे ये सब कुछ हुआ है। तो ये पराई लड़ाई में हम किस लिए आए हुए हैं? एक एक चीज करके अमेरिकन जो लॉ मेकर्स हैं वो बता रहे हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सदर ट्रंप ने एक नया मौक़िफ़ इख्तियार किया है और उन्होंने कहा है कि उनके पास, ईरान के पास हथियार हैं, जौहरी हथियार हैं, और ये सदर ट्रंप ने कहा है। तो सदर ट्रंप Within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. If we didn't do the B-2 attack a number of months ago, they would have a nuclear weapon. And when crazy people have nuclear weapons, bad things happen. So we're in very good shape now. I want to let you know that, and we will continue forward. But it's a great display of military strength, and I'm very proud to have, with some of the people in the room, both senators and congressmen, we rebuilt, and women, we अब जनाब सिचुएशन ये है कि जो लेटेस्ट है, ईरान के तरफ से ये कहा गया है कि अमेरिका और इसराइली अहदाफ पर 40 से ज़ायद मिसाइल दागे गए हैं, और जबकि सदर ट्रंप ने ये कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर अब हम आबनाए हार्मस जो है वो बंद खोल सकते हैं, और लेकिन अभी तक इसकी कोई शवाहिद नहीं मिले। और दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने ये क्लेम किया जी कि तेल अवीव के जनूब में फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया, इसराइल के फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया है, और हमने ये फौजी अड्डा जो है वो नुकसान पहुंचाया है। हिजबुल्लाह, आपको मालूम है कि हिजबुल्लाह एक मिलिटेंट और ग्रुप है और अस्करियत पसंद है, और इसको सपोर्ट कर रहा है ईरान, और उनको फुल सपोर्ट किया जा रहा है। तो हिजबुल्लाह ने तेल अवीव के जनूब में फौजी अड्डे को निशाना बनाने का ये दावा किया, और हिजबुल्लाह की जानिब से कहा गया है कि इसराइली आयरन डोम रेडार सिस्टम पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया है, और इसराइली फौज ने भी गुज़श्ता रोज बैरूत पर हमले किए गए थे, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हुए थे। मैं आपको बता दूं कि बैरूत पर जब हमला किया गया तो फ्रांस के सदर ने खबरदार किया था ईरान को कि ये काम नहीं होगा, और अगर लबनान पे, शाम पे और इस पे हमले किए गए तो फिर उसका रद्द अमल आएगा, ये फ्रांस की तरफ से कहा गया था। तो अब हिजबुल्लाह ने जवाब दिया है, जवाबी कार्रवाई दी है। और इसके साथ साथ जी एंटोनी ब्लिंकन है, उन्होंने ट्रंप इंतजामिया को जंग खत्म करने की तजवीज़ दी है। अमेरिका के साबिक वजीर खारजा हैं एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि ये जंग कभी खत्म नहीं होने वाली, इसलिए इसको जंग को खत्म कर दें, ये जंग हम जीत नहीं सकते। और ईरान सऊदी इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह ने ये कहा है कि ईरान जंग नेतन्याहू की जंग है, ईरान जंग जो है वो नेतन्याहू की जंग है। साबिक सऊदी इंटेलिजेंस चीफ शहजादा तुर्की अल फैसल, जो कि बहुत ही असर रसूख रखते हैं, उन्होंने भी ये बात कह दी है कि ये नेतन्याहू ने अमेरिका के दौरे करके ट्रंप को जंग पर आमादा किया था, और ये कि इनकी राय की हमायत कर दी। और शहजादा तुर्की अल फैसल ने कहा कि ये वाज़ेह कर दिया कि सऊदी अरब इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर आने की बात अब भूल जाएं, यानी सऊदी अरब इसराइल को अब तस्लीम करने का कोई इरादा नहीं रखता। दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल पर 40 से ज़ायद मिसाइल जो दागे गए, उन्होंने कहा 10 ड्रोन जो है हमला करके 10 ड्रोन तबाह कर दिए हैं। और ईरानी फौज की तरफ से ये क्लेम किया गया है, और इसराइली हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में
अमरीकी फौज के अड्डों को निशाना बनाया है, दोबारा ईरान की तरफ से कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है और अमेरिका और इसराइल पर 40 से ज़ायद मिसाइलों से हमला किया है और हमले में अमेरिका और इसराइल के 10 ड्रोन जो हैं वो भी उन्होंने कहा तबाह किए हैं और अमेरिका और इसराइल ने रजीम चेंज की जो कोशिश की थी वो कोशिश अब तक नाकाम रही है। इसी तरीके से जनाब सऊदी वजारत दिफा ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी अल-खुर्ज सिटी के करीब आने वाले 3 क्रूज मिसाइल जो हैं वो मारे गए हैं और उनको वो नहीं पहुंच पाए। ये सऊदी वजारत दिफा ने कहा है क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ये क्लेम किया गया था, इसहाक डार साहब ने क्लेम किया था कि हमने ये यकीन दहानी करवा दी है कि ईरान अब सऊदी अरब को निशाना नहीं बनाएगा, लेकिन ये आज की खबर है ताज़ा, सऊदी वजारत दिफा ने ये बात की है और उन्होंने कहा है कि अल-खुर्ज सिटी के करीब 3 क्रूज मिसाइल मार गिराए हैं। अब ये अगर ईरान की तरफ से नहीं तो फिर ये तीसरी पार्टी कौन है, क्योंकि अब बरतानिया की तरफ से ये खबर आई है, बरतानिया की तरफ से कि जो कब्रस में जो कहा गया था कि कब्रस में ईरान ने हमला किया है और मिसाइल मारे हैं, वो कहा जा रहा है कि अब ईरान के मिसाइल नहीं थे और उसके लिए अब बरतानिया जो है वो इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि फिर वो किसने ये शरारत की है। तो ये पहले भी खबरें आ चुकी हैं कि थर्ड पार्टी, और ये जरा सुनिएगा जी ये खबर। Out you with some of the latest information that we're getting from the Ministry of Defence, and this is about UK military use around the Gulf. We're hearing overnight RAF Typhoon and F-35B jets continued defensive air operations across the Middle East with support from Voyager air-to-air refuelling in defence of British interests and allies. Important, I think, that the word defensive operations and defence is included in that from the Ministry of Defence, as Keir Starmer has made it very clear that is what UK troops are doing, defensive operations only. They can also confirm that a Shaheed-like drone which targeted RAF Akrotiri on the 2nd of March, that was the drone that came in at midnight. They are saying that that was not launched from Iran. So that is interesting and significant. They are not giving us any information as yet as to where they think that was launched from. But a drone that hit RAF Akrotiri, that was the one I think that... उन्होंने कहा जी 2 मार्च को जहां से ये कन्फ्यूजन पैदा हुई थी, 2 मार्च को जो शाहिद ड्रोन मिसाइल जो हैं वो मारे गए हैं कब्रस में, तो वो ईरान की से लॉन्च नहीं हुए। तो अगर वो ईरान से लॉन्च नहीं हुए तो फिर वो कहाँ से हुए, इस बात के उन्होंने इन्वेस्टिगेट करें। इसीलिए बरतानिया जो है उसने अपना फैसला पहले कहा था हम इस लड़ाई में हिस्सा नहीं बनेंगे, फिर दोबारा आया कि शायद बन रहे हैं, फिर अब वो वापस आ चुके हैं, उन्होंने कहा कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अब ये एक फुटेज है, आप ये देख रहे हैं, ये ईरान की है जी, और ये आपको प्लेन ज़मीन नज़र आ रही है और यहाँ पे कोई आपको बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही, कोई कंपाउंड नज़र नहीं आ रहा, कोई आपको लॉन्चर नज़र नहीं आ रहे। ये ज़मीन के अंदर से मिसाइल निकल रहे हैं, ये ईरान की सरजमीन है और ज़ेरे ज़मीन से मिसाइल निकलते हैं और वो लॉन्च हो रहे हैं और वो जा रहे हैं, निशाना बनाया जा रहा है। अब अगर आप शुरू से अगर दिखाएं जी तो आप देखेंगे कि ये प्लेन ज़मीन है। इसको ज़रा रोक लें थोड़ी देर के लिए, स्टार्ट पहले ज़रा 0, ये देखें ये बिल्कुल प्लेन ज़मीन है और कुछ नज़र नहीं आ रहा, आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही और अब अचानक आपको ज़मीन में से मिसाइल नज़र आएंगे। ये देखिएगा जी, ये ज़मीन से हो रहे हैं और ये उनके पहाड़ी इलाके हैं और उनके जो सहरा हैं वहाँ से ये मिसाइल निकलते हैं और निशाने पे जा रहे हैं, ये देखिएगा। तो ये भी रिपोर्ट आई है कि ईरान ने पता नहीं कहाँ-कहाँ और कौन-कौन से कैसे-कैसे मिसाइल जो हैं वो ज़ेरे ज़मीन रखे हुए हैं और उनका क्या सिस्टम है कि वो ज़मीन का सीना फाड़ कर जो है वो निकल रहे हैं और यहाँ हिट हो रहे हैं। दूसरी जानिब अगली जो खबर है, इसीलिए सब के सब ये कह रहे हैं, ईरान के अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारजा ने एंटोनी ब्लिंकन ने कह दिया है कि ये लड़ाई बंद करें, हम ये नहीं जीत सकते। एक और ख़बर मैं आपको देता हूँ कि MI6 के जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी है और उनके साबिक सरबराह हैं, उन्होंने ये कहा है कि
ایران کے خلاف غیر ضروری جنگ لڑی جا رہی ہے، اور سابق سربراہ ہیں MI6 کے، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران کی جانب سے پیشگی حملے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، یعنی کہ ایران نے کوئی ایسی کوئی تیاری نہیں کی ہوئی تھی کہ وہ حملہ کرنے والا ہے. اس لیے یہ جو صدر ٹرمپ نے موقف اختیار کیا ہے اور نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ ایران ہم پہ حملہ کرنے والا تھا اس لیے ہم نے کر دیا، تو MI6 کے سابق سربراہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی اطلاع نہیں تھی. اور انہوں نے کہا کہ اب ایران میں اگر بہتر صورتحال بھی ہوئی تو وہ ونزویلا جیسی ہوگی، مگر اس سے کہیں زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے آپ اس سے نکل آئیں. ایک خبر کلیم کیا گیا ہے جی کہ ایران نے چند روز میں امریکہ کو پیغامات بھیجے کہ آئیں بیٹھ کر بات کریں. امریکی میڈیا سے خبر چلائی گئی ہے، CNN نے یہ رپورٹ کیا ہے، لیکن کوئی جواب نہیں ملا. تو ایران کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا اور اب مذاکرات کے دروازے بند ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ مذاکرات جو ہیں وہ ہر وقت، مذاکرات کی جو ونڈو ہے وہ ہر وقت کھلی رہتی ہے، اور کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی یہ توغ و دو کرتا رہتا ہے. اس لیے اس وقت بھی جب جنگ عروج پہ ہے تو یقیناً بیک ڈور چینل پہ کہیں نہ کہیں تمام فریقین جو ہیں وہ انگیج ہوں گے. ایک اور اہم خبر ہے جی، اور وہ بڑی زبردست اور دلچسپ خبر ہے کہ نریندر مودی نے وزٹ کیا تھا اس لڑائی سے 2 دن پہلے، ایران پر حملہ کرنے سے 2 دن پہلے نریندر مودی بھارتی وزیر اعظم انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا، اور وہ جیسے ہی پہنچے بھارت تو اسرائیل نے حملہ کر دیا. وہاں کی اپوزیشن جو ہے اس کو آڑے ہاتھوں لے رہی ہے کہ اس میں انڈیا کا بھی رول نظر آ رہا ہے اور نریندر مودی کا بھی رول نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے بھارت میں امریکن قونصلیٹ خانے اور خاص طور پہ اسرائیلی سفارت خانے پہ حملہ ہوا. اب ایک ایران کا جہاز تھا اور وہ گیا ہوا تھا انڈیا، اور انڈیا کا مہمان تھا، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو نشانہ بنایا ہے امریکہ نے اور اس کو تباہ کر دیا. اس میں ان کا اچھا خاصا جانی نقصان ہوا ہے. 104 کے قریب جو ایرانی جو میرینز تھے وہ اس میں ڈوب گئے ہیں، جہاں بھاگ ہو گئے، شہید ہو گئے، اور اس میں صرف چند 20 یا 25 میں ہیں وہ لوگ بچائے جا سکے. اور اس پہ بھارت پہ اس وقت تنقید ہو رہی ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھارت کے پانیوں میں تھا اور بھارتی علاقے میں تھا، بھارت کا مہمان تھا، اور اس کی اطلاع وہ کہتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے یقیناً دی گئی ہوگی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تقریب تھی اور اس تقریب میں یہ آیا ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کو تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کی انٹیلیجنس انفارمیشن کس نے پاس آن کی اور اس میں بھارت کا کتنا رول ہے، اور کیا بھارت بھی اب اسرائیل کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا ہے فوری طور پہ ایران کے خلاف، کیونکہ ایران اور انڈیا کے بہت درینہ تعلقات ہیں، اور میڈل ایسٹ کے جتنے بھی ہمارے برادر ملک ہیں وہ بہت زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں انڈیا میں. تو یہ صورتحال ہوئی ہے، اس کو نشانہ بنا دیا گیا، اور 100 سے زیادہ جو ہے وہ ہلاکتیں ہو گئی ہیں، اور 30-32 جو ہیں ان کو بچا لیا گیا ہے، اور یہ سچویشن چل رہی ہے.